Naim sebenarnya seram lah sebab lately banyak orang buat podcast itu ini kan. And also sebab they have to know yang benda tu akan affect diorang punya followers yang tengok lah. Sebab bagi Naim, kita memang akan bertanggungjawab atas apa yang kita sampaikan. And kalau kita sampaikan benda tu agak, bukan semua orang akan try untuk fikir. Instead of orang akan tengok that kind of few clips yang pendek macam tu, and orang akan, tambah-tambah kalau budak muda kan, kita tak nak lahirkan generasi yang tak nak menimba ilmu sebenarnya. Sebab ni rasa whatever it is pun, be it like any kind of work lah, jadi engineer ke, jadi wartawan ke, artis pun kena ada ilmu lah. And it starts with school lah kan. Takkan kita senang-senang nak kata macam apa yang kita dapat kat sekolah tu kosong, unless kalau you memang malas kat sekolah. Sebab macam Naim sendiri pun tidaklah nak kata macam kita apply semua benda yang kita dapat kat sekolah ke apa, but then the essence of ilmu tu memang kat situ lah. Naim tak rasa macam sepatutnya benda tu dibincangkan in a podcast lah at first and the foremost lah. Pada Naim, perlu ke ada pemantauan terhadap orang-orang yang buat podcast ni sebenarnya? Sebab bila mereka terlalu bebas bercakap, dia akan keluar benda-benda yang mengarut. Sebab macam Naim rasa it should be datang, sepatutnya podcast ni at least kita ada filter apa yang boleh dijadikan as a podcast, apa yang boleh, any issue boleh nak dibahaskan, tapi dengan siapa yang dirujuk tu sebenarnya. Sebab macam kalau tadi Naim pun, contoh orang nak borak pasal kapal selam, takkan nak panggil Naim kan. And kalau paling tinggi pun Naim boleh cerita pengalaman Naim naik kapal selam, bukan nak kata macam cerita mekanisme kapal selam tu apa kan. So saya, sebab Naim marah betul, Naim marah betul. So Naim rasa macam tak semua orang boleh buat podcast kan. Naim rasa orang-orang macam inilah yang menyebabkan podcast yang sepatutnya digunakan untuk menyalurkan informasi yang berguna, disalahgunakan. Can be. And also mungkin juga kalau dari segi diorang nak dinamakan as marketing ke apa kan, but then takkan itu je level of marketing yang kita nak buat, especially daripada orang yang bergelar so-called influencer ataupun celebrity ni. Sebenarnya takkan kita nak letakkan the standard of pemikiran rakyat Malaysia ni, nak kena benda-benda yang tak best dulu baru akan dapat traction and you guys boleh buat something else. So rugilah. Take time. Memang usually people akan attracted dengan negativity dulu, but adakah itu legacy yang kita nak bagi kat anak-anak masa depan yang akan datang kan? Sebab macam bagi Naim sendiri pun, bila mana Naim came out with like an interview ke apa ke, Naim seboleh-bolehnya akan cuba bagi the best part of apa yang boleh sampaikan. Sebab kita tak nak sembrono main tembak macam itu ini nak semua kan. Sebab sayang lah, sebab orang akan tengok. Sebab senang cerita, selain daripada this, orang kata pekerjaan-pekerjaan yang be like pilot ke, peguam ke apa ke, but right now orang lagi senang nak dapat ijazah daripada selebriti lah. Apa yang kita sampaikan kan, apa yang kita pakai, apa yang kita buat, apa yang kita utarakan dalam podcast ke apa. Sebab bagi Naim sekarang, people akan rasanya lebih cenderung ke arah untuk nak lihat negativity tu. Sayanglah. So memang sebenarnya benda-benda podcast ni sebenarnya bukan tak boleh, tapi have to be moderated by orang yang selayaknya lah.